friends, welcome to my YouTube channel. Shalom teman-teman, welcome ke YouTube channel saya. Today the topic that I'm going to share is Battle of the Mind. Hari ini judul khotbah saya peperangan dalam pikiran. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, thank you Lord, you are such an awesome God, highly to be praised. Thank you for your blessings, thank you for your miracles. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih Yesus atas mujizat-Mu. Lord Jesus, as I'm going to share the message today, Battle of the Mind, anoint me to the fullness, cover me and my YouTube friends with the precious blood of Jesus, Lord, so that whatever I share is from your heartbeat. Tuhan Yesus, tutup buku saya dan juga teman-teman yang ada di YouTube dengan darah Yesus. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, supaya apa yang hamba share dapat menjadi berkat dan itu sesuai dengan isi hati-Mu. Lord Jesus, I pray Lord, for my friends in the YouTube, those who are sick will be healed, those who need comfort, peace, wisdom from the Lord. Lord Jesus, grant their heart's desire. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi yang sakit, tolong sembuhkan mereka. Yang berbeban berat, perlu hikmat, penghiburan. Tuhan Yesus, tolong mereka. With you all things are possible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Holy Spirit, we need your presence in this YouTube. If your presence is not with us, we shall not be content. Roh Kudus, biarlah Engkau berkarya di tempat ini, di YouTube ini. Tanpa hadirat-Mu, jamahan-Mu, kita semua tidak akan puas, karena Engkau-lah segala-galanya bagi kita semua. Thank you Lord, we praise you, we love you. In the name of Jesus, I pray. Terima kasih Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Today the topic that I'm going to share is Battle of the Mind. Judul khotbah saya, peperangan dalam pikiran. Let us read this scripture. Romans 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. So we could learn that we must guard our thought, our mind, not to be conformed to this world, but be transformed by renewing our mind so that we can know what is good and acceptable and perfect will of God. Kita harus jaga pikiran kita, jangan serupa dengan dunia ini, dan berubah pembaharuan budi kita supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Today I would like to share 4 points. Hari ini saya akan share 4 poin. The first point, poin yang pertama, Satan tempts us to think negatively about others, like our family, friends, relatives, bosses, colleagues. They don't love us. Setan menggoda kita berpikiran negatif mengenai orang lain, keluarga kita, teman-teman kita, sanak famili, bos, rekan kerja, tidak mengasihi kita. 2 Corinthians 10 verse 4 to 5. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. 2 Korintus 10 ayat 4-5 berkata seperti ini. Karena senjata kami dalam peperangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. I give you a scenario. Saya kasih contoh ya. Let's say we are jobless for 3 years. Kita nggak ada pekerjaan selama 3 tahun. We've been looking for a job, but God has not answered our prayer. Kita cari pekerjaan, tapi susah dapatkannya. Udah 3 tahun. Then our family, our friends, leaving us. There's some misunderstanding. Jadi ada kesalahpahaman, keluarga kita dan teman-teman kita meninggalkan kita. So Satan tempts us day and night. Setan menggoda pikiran kita setiap hari. Look at you. You've been looking for a job for 3 years. You couldn't find any job. You're still jobless. And your friends, your family are leaving you. You are such a failure. Jadi setan goda pikiran kita. Lihat tuh, kamu udah cari pekerjaan 3 tahun tapi tidak mendapatkannya. Kamu gagal. Mana Tuhanmu dan keluargamu, teman-temanmu meninggalkan kau. If we were in this situation, what should we do? Kalau kita dalam situasi ini, apa yang harus kita lakukan? The first step, I plead the blood of Jesus to cover me. Yang pertama, saya minta darah Yesus bungkus saya. In the name of Jesus, I take captive of every thought to be obedient in Christ Jesus. Yang kedua, saya menawan segala pikiran menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Devil, get lost in the name of Jesus. I know God is a good God. He will provide my needs and He will provide me the best job in His time. This is just misunderstanding between me and my family and my friends. God will restore my relationship with them. I know God is good. All will be well in the name of Jesus. Devil, get lost in the name of Jesus. I pray. Amen. Jadi kita situasi begini, setan menggoda pikiran kita, kita harus bertindak. Darah Yesus bungkus saya, dalam nama Yesus saya menawan segala pikiran menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Setan kau keluar dalam nama Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus baik, Dia akan memberikan saya pekerjaan yang terbaik, dan Tuhan akan merestorasi hubungan saya dengan keluarga dan teman-teman. Mereka tidak akan meninggalkan saya. Ini hanya kesalahpahaman. God is my miracle, God is my peacemaker, and God is my great provider. Tuhan Yesus itu mujizatku, Tuhan Yesus adalah my provider. Dia akan menyediakan segala keperluanku, dan Dia Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. So we have to take action when the battle of the mind. Satan tried to intimidate us, where's your God, and make us depressed. We must reject it and plead the blood of Jesus. We take captive of every thought to be obedient in Christ Jesus. That is in 2 Corinthians 10 verse 5. Jadi kita jangan diam-diam kalau pikiran lagi diserang. Kita minta darah Yesus. Saya menawan segala pikiran menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Itu ada dalam firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat 5. The next point yang kedua, Satan lies to us and makes us think God does not love us. Setan berbohong sama kita, membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Psalm 103 verse 8 to 14. Let me read just verse 12 to 14. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. Verse 14. For He knows our frame. He remembers that we are dust. Mazmur 103 ayat 12 sampai 14 berbunyi seperti ini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. So, by reading this scripture, we know that God loves us. We are precious, we are usable, we are forgivable because God loves us. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression. As the Father pities on His children, the Lord pities those who fear Him. God knows that we are just dust and soil. Jadi kita membaca firman Tuhan, ini kita tahu bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan tidak akan ingat kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Dan Tuhan ingin kita bertobat, kita taat kepada firman Tuhan. Tuhan tahu kita hanya debu dan tanah. Amen. I give you another scenario. Contoh lagi ya. For instance, we are looking for an apartment. We've been praying to God for 10 years. We couldn't even get one apartment. Satan intimidate us. Where's your God? You've been looking for an apartment for 10 years, but you couldn't find an apartment. Where's your God? Where's your provider? Jadi contoh ya, ini contoh. Kita sudah mencari apartemen 10 tahun tapi belum mendapatkannya. Setan menggoda pikiran kita. Tuhan Yesus di mana? Kamu sudah mencari 10 tahun tapi tidak mendapatkan satu apartemen yang bagus. Mana Tuhan Yesus? So in this scenario, the first step we have to do kalau kita diserang setan, I plead the blood of Jesus to cover me. In the name of Jesus, I take captive of every thought to be obedient in Christ Jesus. Darah Yesus bungkus saya, dalam nama Yesus saya menawan segala pikiran menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Satan, get lost in the name of Jesus. Setan keluar dalam nama Yesus. I believe God will provide the best apartment for me in His time. God made everything beautiful in His time. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan akan menyediakan apartemen yang terbaik untuk saya karena Tuhan saya Tuhan yang murah hati, Tuhan yang berbelas kasihan kepada saya. Because the word of God say that as a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. Because God knows that I'm just dust and soil. Seperti Bapa mengasihi anaknya, Tuhan mengasihi saya karena Tuhan tahu bahwa saya hanya debu dan tanah. My God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Tuhan akan menyediakan segala keperluanku dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. So when the devil attack our mind, ketika setan itu mengganggu pikiran kita, we should not be silent. Kita jangan diam-diam. So we have to plead the blood of Jesus, and in the name of Jesus, I take captive of every thought to be obedient in Christ Jesus. Satan, get lost in the name of Jesus. My God is my great miracles. My God is my provider. He loved me until the end of my age. Haleluya. He is forever my great God. Jadi ketika diserang jangan diam-diam. Minta darah Yesus bungkus saya. Saya menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik, Dia akan menyediakan segala keperluan saya. Dia adalah mujizatku. Amin. Haleluya. The third point. Poin yang ketiga. Satan lies to us and intimidates us that we have guilt, shame, and self-condemnation. Setan berbohong pada kita dan mengintimidasi kita bahwa kita salah, kita bersalah, malu, dan menghakimi diri kita sendiri. Let us read this scripture. John 3 verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Yohanes 3 ayat 17 berkata, I read again. John 3 verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. It is
not God's purpose to condemn you. It is His desire to take away your sins and to keep you from sin and to save you through Jesus Christ. Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Another scripture we could learn, Ephesians 1 verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. So I give you another scenario. Saya kasih contoh lagi. Mary ever committed adultery with Mr. A. But one day Mary received Christ and she has the spirit of repentance in her. But Satan tried to intimidate her and said like this, Mary, you committed adultery with Mr. A. You are doing such a shameful thing. Day and night, Mary being tormented by the devil, battle of the mind, by the devil saying that he's doing a shameful thing. So if we were married, what we should do? Contoh, Mary pernah berselingkuh dengan Mr. A. Dan Mary sudah bertobat, dia sudah mengenal Yesus, dia sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Tapi setan selalu menyerang pikirannya, Mary, dulu kamu berselingkuh dengan Mr. A. Itu hal yang memalukan, setiap saat sering diserang oleh setan. Kalau kita sebagai Mary, apa yang harus kita lakukan? The first thing, say, the blood of Jesus cover me. Darah Yesus sucikan saya. I take captive of every thought to be obedient in Christ Jesus. Saya menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Satan, get lost in the name of Jesus. Satan, keluar dalam nama Yesus. I am forgivable. I have already asked for forgiveness from the Lord. God has forgiven me, and the blood of Jesus cover me, cleanse me. There's no condemnation for me to walk in Christ Jesus. Jadi kalau kita sebagai Mary, kita minta darah Yesus, saya menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Yesus Kristus, setan kau keluar dalam nama Yesus. Saya sudah dikuduskan dengan darah Yesus, saya sudah minta ampun sama Tuhan Yesus, tidak ada lagi penghakiman di dalam Yesus Kristus. Saya diampuni. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. So another scenario, I give you another scenario. Mr. Ahmad loves to beat his children. Mr. Ahmad used to be gambler and lost lots of money. Contoh, Ahmad suka pukul anaknya dan dia juga penjudi, dia habis banyak uang. But one day Ahmad received Christ and then he has the spirit of repentance in his heart. He no longer does beating his sons or his children. He's no longer gambling. He has a repentant heart. But the devil attacked his mind day and night. Ahmad, you used to beat your children. You are a gambler. Lost lots of money day and night. Devil attacked his mind that you are such a failure. Tapi setan menggoda Ahmad. Walaupun Ahmad sudah bertobat, setan masih godain Ahmad, memberikan dia pikiran seperti ini, Ahmad, engkau gagal, engkau dulu penjudi, habis banyak uang, engkau sudah memukul anakmu. Kalau kita sebagai Ahmad, if we were Ahmad, what we should do? Apa yang harus kita lakukan? The first step, the blood of Jesus cover me. In the name of Jesus, I take captive of every thought to be obedient in Christ Jesus. Satan, get lost in the name of Jesus. Jesus has forgiven all my sins, and now I walk in obedience, I walk in holiness, and I love my children. I no longer gambling, but I work hard. God will bless me and my family richly. Get lost, devil, in the name of Jesus. Jadi kalau kita sebagai Ahmad, kita harus minta darah Yesus, bungkus saya dari ujung rambut saya ke ujung kaki saya,
Dalam nama Yesus saya menawan segala pikiran menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Setan keluar dalam nama Yesus. Saya sudah diampuni. Saya sekarang sudah bekerja keras. Saya mengasihi anak saya. Saya tidak penjudi. Dan saya sudah taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saya dan keluarga saya. Keluar dalam nama Yesus. So we have to take action. Plead the blood of Jesus. We take captive of every thought to be obedient in Christ Jesus, and we speak positively of our situation. God is a sovereign God. Our God is our miracles. Amen. Praise the Lord. Jadi kita harus jangan diam-diam kalau diserang. Kita minta darah Yesus. Kita menawan segala pikiran menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Kita perkatakan yang positif. Tuhan baik. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan sumber mujizat kita. Dan dia akan menolong kita. Haleluya. Dan setan kau keluar dalam nama Yesus. Tidak bisa ganggu pikiran saya. Saya anak Yesus. Saya sudah diampuni dan dikuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. The fourth point. Satan tries to put worry, fear, doubt, unbelief in our life to kill our faith and makes us distrust God is a good God. Setan mencoba untuk membuat kita khawatir, takut, ragu, dan tidak percaya, dan juga tidak beriman. Sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Philippians 4 verse 6 to 7 says, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. I give you another scenario. Contoh lagi ya. Let's say you have blood cancer, just a scenario. And then the doctor said that your life is only 6 months. Devil intimidate you, Satan intimidate you day and night. Your life is only 6 months. You have blood disorder, blood cancer. If we were in this situation, what should we do? Jadi contoh ini ya. Kita ada penyakit kanker darah dan dokter berkata umur kita cuma 6 bulan. Setiap hari setan godain pikiran kita, umurmu cuma 6 bulan dan buat kita sedih, kamu ada kanker darah. Jadi dalam situasi ini, the battle of the mind, what should we do? The first step. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, the blood of Jesus cover me. Darah Yesus sucikan saya. I take captive of every thought to be obedient in Christ Jesus. Saya menawan segala pikiran menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Satan, get lost in the name of Jesus. I will not worry. I will not fear. I will not allow doubt. I will not allow unbelief, because I know God will heal me. God will empower me, equip me. I will be stronger and stronger. I have faith in God. And with God, all things are possible. He is my perfect healer. He will heal me. By Jesus' stripes, I'm healed. Get lost, devil, in the name of Jesus. Thank you, Jesus. I have faith in you. With you, all things are possible. By Jesus' stripes, I am completely healed. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, I pray. Amen. Jadi yang kita perkatakan ketika setan menggoda pikiran kita, umurmu cuma 6 bulan, kamu ada kanker darah. Tahap pertama kita harus minta darah Yesus bungkus kita dari ujung rambut kita ke ujung kaki kita. Dalam nama Yesus saya menawan segala pikiran menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Setan keluar dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan kanker darah saya. Saya percaya bilur Yesus sudah sembuhkan saya. Saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan takut, saya tidak akan khawatir karena saya tahu Tuhan Yesus baik, bilur Yesus sudah sembuhkan saya.
Haleluya, Yesus adalah Jehovah Rafa. Dalam nama Yesus saya telah mendapatkan kesembuhan ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. So we have to take action. We cannot be silent and being attacked by the devil, because the battle of the mind, we have to plead the blood of Jesus and take captive of every thought to be obedient in Christ Jesus, and we have to speak positively and claim the word of God. By Jesus' stripes I'm healed, and I have faith in God. With God, all things are possible. Jadi kita harus berkatakan yang positif, minta darah Yesus, kita menawan segala pikiran, menaklukkannya pada Yesus Kristus, dan kita katakan bila Yesus sudah sembuhkan kita, setan keluar dalam nama Yesus. That's about all that I'm sharing today. Let me just summarize what we have learned. 4 points about battle of the mind. 4 poin mengenai peperangan dalam pikiran. Yang pertama, Satan tempts us to think negatively about others like family, friends, relatives, bosses, colleagues. They don't love us. But the truth is, God is a peacemaker. God will create miracles. Amen. Jadi Satan bisa menggoda kita berpikiran negatif mengenai orang lain, keluarga, teman-teman, sanak famili, bos, rekan kerja tidak mengasihi kita. Tapi Tuhan kita lebih besar dari problem kita. Tuhan sanggup merestorasi hubungan kita dengan orang lain. Second point, Satan lies to us and makes us thinking that God does not love us. Satan berbohong pada kita bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. The truth is Jesus loved us until eternity. Kenyataannya kebenaran Tuhan mengasihi kita sampai ke hidup kekal, sampai ke surga. The third point, Satan lies to us and intimidates us that we have guilt, shame, and self-condemnation. Satan berbohong kepada kita dan mengintimidasi kita bahwa kita bersalah, malu, dan menghakimi diri kita sendiri. The truth is there's no condemnation when we ask for forgiveness from the Lord. The blood of Jesus wash away all our sins. There's no condemnation for us who walk in Christ Jesus. Kalau kita minta ampun, darah Yesus sudah sucikan kita. Tidak ada lagi penghakiman dalam Yesus Kristus. The fourth point, Satan tries to put worry, fear, doubt, unbelief in our life to kill our faith and makes us distrust God is a good God. So we have to draw closer to God, not to allow fear, worry, doubt, but to have faith in God. With God, all things are possible. Jadi kita harus dekat pada Tuhan. Jangan kita izinkan khawatir, takut, ragu-ragu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. So in order for us to have peaceful life, we have to increase our prayer time. We have to increase in worshiping and praising God. We have to increase in reading and meditating the word of God. And we have to increase in guarding our hearts, our minds, our lips, our attitude, that we will imitate Christ for God's glory. Jadi kita harus mempunyai hidup yang berdampak dan memiliki damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Dengan melakukan hal seperti ini, kita harus menambahkan waktu berdoa, menambahkan waktu memuji Tuhan, menambahkan waktu membaca firman, dan juga hafalkan firman. Kita juga harus lebih cermat dalam menjaga hati, pikiran, dan juga tingkah laku kita semua harus seperti Yesus Kristus. Friends, next I would like to pray for my YouTube friends. Saya akan doakan untuk teman-teman yang di YouTube. Let us pray. Lord Jesus, thank you, Lord, for your word, Lord. Indeed, Lord, you are our victory, Lord. With you, Lord Jesus, all things are possible, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for the blood of Jesus cover us and cleanse us from all our unrighteousness. Tuhan, Engkaulah pemenang bagi kita semua. Terima kasih Yesus atas darah Yesus yang menyucikan kita semua dari segala dosa kita. Lord, I pray for my YouTube friends, those who are sick. It could be insomnia or heart problem, skin disease, kidney failure, depression. Lord, I pray, Lord, heal them, Lord, from the top of their head to the sole of their feet, Lord.
those who need strength, wisdom, Lord, for their work area, or those who have broken relationship, Lord. I pray that you will restore their relationship with their loved one, Lord. Thank you, Lord. With you, all things are possible, Lord. We love you, we praise you. In the name of Jesus, I pray. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi yang sakit disembuhkan, yang ada penyakit insomnia, depresi, sakit jantung, Tuhan tolong sembuhkan teman-teman yang ada di YouTube. Bagi yang berbeban berat, Tuhan tolong mereka. Bagi yang ada masalah dengan keluarga, pernikahan, pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berbelas kasihan pada orang yang ada masalah. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. In the name of Jesus, I pray. Amen. Friends, if you love this video, feel free to like, comment, and subscribe. Share with your loved ones, with your friends. I hope to see you again for my next video. Teman-teman, kalau suka video ini boleh share, boleh like, boleh komentar, dan juga share sama teman-teman yang lain. Saya berharap bisa ketemu saudara teman-teman lagi untuk video saya berikutnya. Jesus love you, God bless you, Shalom.